Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kind regards, Rahayu. Mr. and Mrs. Teacher whom I love and I am fond of, the commemoration of National Teacher Day 2020 is very different from previous years. This year we commemorate National Teacher Day in the COVID-19 pandemic situation. Education system everywhere around the world are directly infected. School had to be temporarily closed. UNESCO data record that more than 90% or above 1.3 million global student population must study from home. Almost one generation in the world has been destroyed by education. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. As the result of the pandemic, millions of educators are required to be able to do distance learning or study from home. This is done so that we can protect ourselves from the potential for being exposed to the virus and at the same time break the chain of transmission. As human beings, this difficult situation sometimes make us feel uncomfortable and helpless. There is an option to give up, there is an option to complain. However, we choose to keep getting up and fighting. That because of the belief that we can still strive for sustainable learning for our beloved student even with all the limitation. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. I really believe that there is always a lesson from
every event that happens. Many stakeholders in the field of education work hand in hand, working together to overcome the complexity of the situation that has never been imagined before. Parents are very actively involved in the accompanying their children when learning from home. Father and mother work together to motivate, accompany learning, even participate, as well as become teacher for their children. Millions of Indonesia teachers take part in thousands of webinar and online learning. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong, adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. Indonesian teachers are active in looking for the best solution for the sake of learning during the pandemic. This positive attitude, unyielding spirit, and mutual cooperation are an example for our children, our students, the nation's successor. I hope that all education personnel will use this pandemic situation as a joint laboratory to forge an unyielding mentality and develop a culture of innovation, and also invite all parties to continue the collaboration that has been formed. The pandemic has given us momentum and follow-up lesson to accelerate the rearrangement of the education system to make a leap in producing superior human resource for advanced Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak kita tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya. Semua ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi,
dan berkolaborasi. Dear Mr. and Mrs. Teacher, on this occasion, we would like to give our highest appreciation to all teacher, education staff, local government, education stakeholders who have created extraordinary change and innovation with highlighting spirit and the veterans of all teachers. The learning continue even with all the limitation. I'm very touched to see and hear great stories, dedication, seriousness of Mr. and Mrs. Teacher to move to find solution so that the learning process of Indonesian children does not stop. Some have done online learning. There is a teacher who makes two children into small group and invest in turns. Some enter school using a rotating schedule with very tight protocol. There are those who come to student home to discuss with their parents to have the teaching and learning process at home. Someone is looking for a signal across the river and so on. Everything is proof that we all hires of warriors who don't want to give up on circumstance. We are able to adapt by continuously learning, sharing, and collaborating. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi. 4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5. Kurikulum darurat. 6. Program guru belajar. 7. Laman guru berbagi. 8. Program belajar dari rumah TVRI, dan 9. Seri webinar masa pandemi. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dan orang tua agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Dear Mr. and Mrs. Teacher, we at the Ministry of Education and Culture from the beginning were committed and serious about continuing to fight for the rights of educators through policies on recruitment of ASN, teacher education development, increasing professionalism, and improving teacher welfare. Our various policies and programs were made during this pandemic. 1. Internet data quota assistance. 2. Flexibility in use BOS funds. 3. Allocation of affirmation BOS and BOS for COVID-19 assistance of public and private school most affected by the COVID-19 pandemic. 4. Wage
subsidy assistance for non-PNS teacher and education personnel. 5. Emergency curriculum. 6. Teacher learning program. 7. Teacher sharing fact. 8. TVRI home learning program. 9. Pandemic webinar series, etc. All of these policies and programs are designed to help as many teachers and education personnel as possible to be able to continue learning for Indonesian children. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN P3K dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Mr. and Mrs. whom I love and be fond of, teaching is no noble and honorable profession. We have made various efforts to achieve placing teacher in that position. In 2021, we are committed to fighting for honorary teacher through a democratic selection for non-PNS teacher to become ASN PPPK teacher with a fairly large quota according to the needs of each region. We ask for the prayer of all teachers so that our step to fight for the right of educator can run well and smoothly. My infinite gratitude goes to Mr. and Mrs. Teacher who have sacrificed their time, energy, even part of their own life for the sake of the beloved student. Once again, thank you for being a fighter of the future and civilization of Indonesia. Happy National Teacher Day 2020. Continue to inspire and unit for Indonesian children. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddha.